والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أسعد الخلق أعظم عبودية لله، وكلما كان العبد أذل لله وأعظم افتكارا إليه كان أقرب إليه وأعظم قدرا عنده وعند خلقه. والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، محتاج إلى الاستعانة بخالقه، والله تعالى هو الصمد الغني أما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. والأسباب المجردة تخذل العبد عن تحقيق مناه، وقد يترك بابا يظن أن في نفعه فإذا هو ضرر محض، ولا ينجي من ذلك إلى توكل على العزيز الرحيم. ولهذا عظم الله من شأن التوكل وجعله منزلة من منازل الدين، وقرنه بالعبادة في قوله فاعبده وتوكل عليه، وجعله سببا لنيل محبته إن الله يحب المتوكلين، وجعله شرطا لوصول الإيمان به وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكل على الله من أهم سمات المؤمنين، وهو أمر أمر الله به جميع أنبيائه ورسله عليهم السلام. أمدن سلامه أمالا تانو دانتي تانو منا أمالكالا كافو أمالا فو كالا كونيمان لو سغاني واتي بلا جنة على فو نكوفي على كونيمان لو نكوفي أمي كيشين نمانيني كو جيدان كتكي باكاني محمد sallallahu alaihi wasallam. An bɛ dugawu kɛ a ka somɔgɔ sanamanw ye, ka dugawu kɛ a ka sahabaw ye, ka dugawu kɛ silama ɲuman bɛɛ lajɛlen ye. Anw yɛrɛ k'an fila silama ɲumanw kan Ala m'o kɛlan ye. Juma caman bɛ Ala fɛ, an bɛ Ala dali Ala ka blanchi kɔnɔ. Ala ka blanchi kɔnɔ ni limaniya ye, Ala ka blanchi kɔnɔ ni kɛnɛya ye, Ala ka blanchi kɔnɔ ni lafiya ye. An duniya Ala ka ɲa, an kiyama Ala ka ɲa, banabagatɔ min b'an cɛ ma Ala ka kɛnɛya d'o ma, an balima min kɔnɔ an ye lahara Ala ka hinɛ o la, labanko ɲuman Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma, Ala ka diinɛ k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ ye. Adamaden silamɛw, Ala le ka adamaden dan, mɛ a ka adamaden dan ka adamaden lafo. Adamaden i ka pilasi mana kɛ cogo o cogo, i ka yɔrɔ mana kɛ cogo o cogo, i ka se mana kɛ cogo o cogo, i ka lɔnni mana kɛ cogo o cogo, i tɛ se k'i ka ko bɛɛ kɛ i yɛrɛ ma. I ma ko bɛɛ dɛmɛ na, i ma ko bɛɛ kodanyɔrɔ la. Adamaden fana n'i kɛra silamɛ ye, kodɔn yɛrɛ t'i bolo min ka bon ka tɛmɛ Ala kan. Silama i ka kodɔnyɔrɔ
o le b'a la ye parce que côté ala le dɛsɛ ala tɛ kɛɲɛ foyi le la fɛn fana bɛɛ bɛ la ala le bolo o kosɔn bani silamɛw silamɛya juguba dɔ ye min ye o le ye a tawakkul ala Allah k'i kɔ dɛn ala la k'i jigi sɛmɛ ala la n'a fɔra ko k'i jigi sɛmɛ ala la bani silamɛw o kɔrɔ ye mun ye o le ye sidqul i'timad ala Allah fi jalbi al-manafi wa daf'i al-madar ma'a fi al-asbab allati amara Allah biha n'a fɔra ko k'i kɔ dɛn ala la k'i jigi sɛmɛ ala la o kɔrɔ ye juma ye o le i dusukun dilan ala kan i ka hɛrɛw ka sɔrɔli la i k'i dusukun ala kan kojugu ka ɲɔnili la ka bɔ i kan i fana i bolo kɛ fɛn na ka sababu fana lamaga olu b'a fɔ ma ko k'i jigi sɔmɔ ala la kuma nin kɔrɔ ye mun ye k'i jigi sɔmɔ ala la o le ka la ala la k'i ka kow d'a ma o kɔfɛ ka sababu lamaga n'o kɛla a b'a fɔ k'i jigi sɔmɛ ala la bani silamɛw n'i ka silama ɲininka bɛɛ bɛna fɔ k'ale ka jigi sɔmɛ ala la mais est-ce que an b'an jigi sɔmɛ ala cogo min na o le jigi sɔmɛ cogo ye wa adamaden bɛ ko ko kɛ i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ ko tɔgɔ la ala k'an promis ala ka lahidu t'an ye ko n'an k'an jigi sɔmɛ ale la ala b'an dɛmɛ donc question posée sisan bani silamɛw silamɛ kan ka jigi sɔmɛ ala la cogo di et puis i ka a nafa sɔrɔ i b'i jigi sɔmɛ cogo di ala la cogo di et puis i b'o nafa sɔrɔ cogo di o le ye question ye question bɛ posé question jaabi bani silamɛw an b'a fɔ ko caman le bɛ yen min bɛ silamɛ dɛmɛ jigi sɔmɛ la ala kan mais ko ninnu na an bɛna 4 fɔ a la o ko 4 nin n'an k'o faamu ka ɲa k'an jigi sɔmɛ ala kan ka fara o kan a ka ca ala fɛ an bɛ nafa sɔrɔ an ka jigi sɔmɛ a ka ca ala fɛ an donna ko la ala b'an bɔ a la a ka ca ala fɛ an bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala b'a nɔgɔya an ye ala m'o kɛla bani silamɛw a ko fɔlɔ alkafu an zunub wa irtikab al ma'asi silama ni ko bɛ jigi sɔmɛ ala la ala y'i dɛmɛ ala y'i k'i fɛ ala y'i k'i ka ko nɔgɔya a ko fɔlɔ ye min ye i ye jurumu to yen ani ala kota ye ka to yen bani silamɛw i ye jurumu ko ye ka to yen ka ala kota ye ka to yen ala an ka adamadenya la ele mako bɛ mɔgɔ dɔ la k'a y'i dɛmɛ n y'a miiri yala i bɛ ko dɔ kɛ komi ka d'a tigi ye i bɛ ko dɔ kɛ komi b'a to a tigi b'i kanu i to ko kɛ komi b'a to a b'a kɔ don i ma komi b'a to a bɛ a ɲɛ bɔ i la ala fana bɛ ten n'an ko an b'an jigi sɔmɔ ala kan an bɛ ala fɛ ala y'an dɛmɛ ala ka ko min haramuya ma an y'o ye k'o to yen parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jurumu kɛla a kɛra komi i k'i mabɔ ala la i k'i ka ko bɔ ala bolo bani silamɛw a b'o cogo de la donc silamɛw n'an ko an bɛ jigi sɔmɔ ala kan ka ala ko o nafa sɔrɔ an y'an sen bɔ jurumu kow la an ye tugu ala kɔ an ye ala bato an ye ko da ala ma an ye ko to ala bolo faamuya ka d'a ma ala m'o kɛla ye a ko bani silamɛw arida bil qada ko filanan pour que an ye jigi sɔmɛ ala kan a b'an nafa an ka jigi sɔmɛ ala kan a b'an nafa cogo min na bani silamɛw o ko fɔlɔ ye filanan ye min ye an ye diɲɛ ala ka latigɛ kow ma silamɛ kan k'a lɔ ko fɛn bɛɛ ala le bolo ala fana le bɛ fɛn di ala fana le fɛn mari ka bɔ mɔgɔ ma ni i ka min sɔrɔ i kan k'a lafɔ ala le ka d'i ma i ma min sɔrɔ i kan k'a lɔ k'a fɔ ala m'o latigɛ i ma i ka min gbɛn i ma sɔrɔ i kan ka sabali k'a fɔ ala m'o latigɛ i ma silamɛ bɛ ten de silamɛ b'a lɔ k'a fɔ n'ala ka min latigɛ ne ma o tɛ taa kan to cogo si la mais ala ma min latigɛ ni ka kɛ cogo o tɛna sɔrɔ donc n'i k'o faamu k'o lɔ ka limaniya o ma tuma caman
ni ko ɲuman k'i sɔrɔ ala ka ko ɲuman k'i i b'ala ko ɲuman lɔ n'ala ka hɛrɛ tana d'i ma i bɛ sabali ni fana bɛ min sɔrɔ i b'a to ala ma mais ni le m'o faamu e le k'i b'i ɲɛnafɛn bɛɛ sɔrɔ ala dɔ m'o sɛbɛn ye i bɛna sira jugu ta ala man kisi la ka bɔ ma ni dɔ k'o kɛ dɔrɔn i ka jigi sɛmɛ ala kan i b'o tiɲɛ ala man kisi la ka bɔ ma ala ko kuranɛ kɔnɔ kun lan yusibana illa ma kataba Allahu lana wa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ko foyi tɛna an sɔrɔ fo ala ka min sɛbɛn an ma an fana tɛna foyi sɔrɔ fo ala ka min sɛbɛn an ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko olu le sabati hadisa ibn Abbas ye a ko wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak fɛn fɛn n'a k'i sɔrɔ ale tun man ka fɔn i la fɛn fɛn n'a m'i sɔrɔ fana se ka fana tun sɔrɔ ala ka latigɛ kɔnɔ n'an limaniyɔrɔ ma n'an kan jigi suma ala kan jigi suma ala ka b'an nafa faamuya ka dama mali silamɛw ala m'o k'an ye a sabanan al-akhdhu bil ashab wa fi'lul mustata' n'i ka mɛn k'i jigi suma ala kan olu le i bɛ sababu lamaga i b'i jigi to ala kan ka sababu lamaga i t'i jigi suma ala kan k'i bolo fila kuru ɲɔgɔn la ka sigi ko ala ka min latigɛ k'a bɛna n sɔrɔ yan la o tɛ jigi suma ye ala kan mali silamɛw n'i ka filɛ mɔgɔ si tɛ yen min jigi sɔn bɛ ala kan ka tɛmɛ ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam n'i ka filɛ mɔgɔ si ta duwawu tɛ minɛ ka ala kɛra bɔ sallallahu alaihi wasallam mais ala kɛra sallallahu alaihi wasallam tɔmɔnɔ makakaw laɲini ko b'a faga a ka kɛra ala se kama ala ka yamaruya d'a ma k'a ye bɔ ala kɛra tun tɛ madina sira lɔ mɔgɔw bɛ sira min na n'a fana k'o sira ta kafiriw bɛna ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a n'a ka jigi sɔma ala kan a ka mɔgɔ dɔ lu ye min bɛ to kɔnɔ sira lɔ k'a ta ka tɛmɛ n'a ye kɔnɔ siraw la ka sɔrɔ n'a ka ala dalen ala min na ala b'olu le kɛ mais o bɛɛ la ta jɛni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka sababu lamaga a ka mɔgɔ ta mɔgɔ min bɛ sira la k'o tigi sara pour que i taa n'ale madina donc o b'a yira n na k'a fɔ ko adamaden n'i k'i jigi sɔma ala kan i t'i bolo fila kuru ɲɔgɔn la ka sigi i bɛ sababu lamaga n'i ka sababu lamaga olu le i ye jigi sɔmɛ ye mais ka jigi sɔmɛ kɛ i bolo siri ɲɔgɔn kan o b'a fɔ ma atawakul walaysa tawakkulan faamuya ɲuman ka d'a ma ala m'o kalan ye o kosɔn ala subhanahu wa ta'ala a ko silamɛw ma n'a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la khuzu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a n'a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a ye labɛn a kana bɔ ka taa kunfɛ ten a bɛ kɛlɛ préparer le ni kɛlɛ préparer la ka ban a bɛ bɔ jama jama a bɛ bɔ kelen kelen mais ka fɔ an k'an jigi sɔmɔ ala ka taa yɛrɛ di kafiriw ma ten an ma foyi préparer n baden silamɛw silamɛya m'o fɔ faamuya ka d'a ma n baden silamɛw ala m'o kɛla ye ala fana ko tuguni fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun a ko ni juma seli banna silamɛw a ye jɛnsɛ dugukolo kan a ye gɛrɛsɛgɛ ɲini a ma fɔ a ye sigi lu kɔnɔ a ye jɛnsɛ ka dugukolo olu ye sababu ka lamagali ye donc ni ka sababu lamaga olu de b'a yira ko fana i k'i jigi sɔmɔ ala kan ni ko i bɛ den fɛ f'i ye muso le furu sinon ko ne bɛ den fɛ ka sigi lu kɔnɔ i bɛna den fɔnɔ le wa i tɛn'o den sɔrɔ denbaden silamɛw i bɛ sababu le lamaga n'i ko i bɛ nafolo le fɛ f'i ye sababu le lamaga k'o baara kɛ n'i ko i bɛ lɔnni le fɛ f'i lɔn ɲini sira ta denbaden silamɛw a bɛ kɛ ten de fɛn fɛn i b'a fɛ i b'a sababu le lamaga ala bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ sinon k'a sigi ko n k'an sigi sɔmɔ ala kan i ma sababu lamaga denbaden silamɛw o tɛ jigi sɔmɔ ye faamuya ka d'a ma ala m'o kɛla ye n'an ka filɛ mariam alayhi salam tɔnɔ min na a bangela isa la nabila isa la ala ko a ma ala tun bɛ se ka tamarojin jigin a kan ala tun bɛ se ka tamaro jigin a kan a bɛ tamaro dɔn a tɛ bouger mais ala bɛ fɛ k'an kala sababu lamaga la ko an ye sababu lamaga an ye effort kɛ ala bɛ sɔrɔ k'an dɛmɛ ala ko a ma di wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhla tusakita alayki rutaban janiyya ko mariam bɛ wuli ka tamaro sun yugu k'a bɛ tamaro jigin a kan est ce que ala tɛ se ka tamaro jigin ka sɔrɔ a m'a yugu wa ala bɛ se k'o kɛ mais a tɛ se ka kɛ
ala bɛ se ka kɛ maa ko a ye sababu lamaga baden silamɛw olu de b'a yira an na k'a fɔ ko k'an jigi sɔmɔ ala kan fo an ye sababu lamaga an kana sigi k'an bolo fila siri ɲɔgɔn la ko an k'an jigi sɔmɔ ala kan n'an k'o kɛ an tɛ bɛn sababa ma k'a faamuya d'an baden silamɛw ala m'o kɛla ye baden silamɛw ko naani na manzilatu tawakkul ala Allah ma'rifatu manzilatu tawakkul ala Allah silama i ye a lɔ ala subhanahu wa ta'ala place min bɛ jigisɔmɛ na ala fɛ yen n'i k'o lɔ o b'i dɛmɛ i bɛ jigisɔmɛ ala kan ka ɲa place min bɛ jigisɔmɛ na ala fɛ n'i k'olu lɔ o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara i ka jigisɔmɛ kan baden silamɛw ko min bɛ jigisɔmɛ ala fɛ a k'o ka ca a dɔ ye min ye sababun li naili rida Allahi ta'ala wa mahabbati n'i k'i jigisɔmɛ ala kan baden silamɛw a bɛ kɛ sababu ye k'i diya ala ye i b'a ala ka jɛn sɔrɔ adamaden n'i ka ala ka jɛn sɔrɔ i mako ɲɛna diɲɛ kɔnɔ i mako ɲɛna lahara n'ala k'i kanu baden silamɛw i mako ɲɛna diɲɛ kɔnɔ i mako ɲɛna lahara k'an kɛ mɔgɔ ye ala bɛ mɔgɔ mun kanu ala m'o kɛla ye donc jigisɔmɛ ala kan o b'a to ala b'i kanu ala ko kuranɛ kɔnɔ fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin ko n'i k'i ka ko décision ta ka ban i jigisɔmɛ ala kan mɔgɔ min b'o jigisɔmɛ ala kan o ka di ala subhanahu wa ta'ala ye faamuya ka d'an ma baden silamɛ ala m'o kɛla ye a filanan a tawakkul ala Allah yuhaqqi lana wa'da Allahi lana ni an k'an jigisɔmɛ ala kan ala ka lahiyi ta jigisɔmɛbaw ye ala fana b'o sababu o lahiyi lafa an ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i jigisɔmɛ ala kan ala ka sababu lahiyi ta ko n'i k'i jigisɔmɛ ale kan a b'o k'i a fana b'o k'i ye baden silamɛw o dɔ ye mun ye a b'i ka diɲɛ latigɛ nɔgɔya i ma a bɛ kila ka arijinɛ fana d'i ma k'an bila o jamakulu caman sira ma ala m'o kɛla ye baden silamɛw a sabanan a tawakkul Allah ma akhdil asbab yuhayyi lana ayatan sa'ida n'an k'an jigisɔmɛ ala kan ka ɲa ka sababu lamaga baden silamɛw a b'a to an bɛ ɲɛnamaya kɛ ɲɛnamaya min dafanen le ɲɛnamaya min ka di tɔɔrɔya tɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ i n'a fɔ ala kɛra ko sɛbɛtɛ a disa kɔnɔ cogo min na sallallahu alaihi wasallam a ko law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yuzaku at-tayr takhdu khimasan wa ta'udu bitana a ko silamɛw n'a y'a sɔrɔ alu k'a jigisɔmɛ ala kan i n'a fɔ a kan k'a jigisɔmɛ cogo min na ka ɲa ko ala bɛna gɛrɛsɛgɛ i n'a fɔ a bɛ kɔnɔ gɛrɛsɛgɛ cogo min na kɔnɔ bɛ bɔ sɔgɔma a ka ɲaga kɔnɔ a kɔngɔtɔ wula fɛ a bɛ segin a fani o kɔrɔ ye mun ye kɔnɔ ma sigi a ɲaga kɔnɔ ko ala bɛna fɛn d'ale ma a bɔra ka taa sababu lamaga ala k'a fa a ka sababu lamaga ala k'a fa donc silama fan kan olu le faamu n'i k'i jigisɔmɛ ala kan i bɛ sababu lamaga n'i ka sababu lamaga i b'a tɔ to ala ma ala sɔrɔ b'a a ko tɔ ta mais i tɛ sigi k'i bolo la ɲɔgɔn kan i tɛ foyi kɛ ko i k'i jigisɔmɛ ala kan o ye filile ye o tɛ sababa ye k'an kisi ka bɔ baden silamɛw ala m'o kɛla ye baden silamɛw misaliya dɔw bɛ yen kɛraw ka kisaw kɔnɔ an bɛna misaliyaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna pour que an y'a lɔ ni mɔgɔ k'i jigisɔmɛ ala la ala b'i dɛmɛ cogo min na ka se degré min ma n'i k'i jigisɔmɛ ala la ko mana gɛlɛya cogo o cogo ala bɛ bɔ da d'i ma baden silamɛw o kisaw ka ca a kisa dɔ ye mun ye hijratu nabi sallallahu alaihi wasallam ala kɛra sallallahu alaihi wasallam kafuru ka laɲini ko b'a faga min kɛ ala ka yamaruya jama k'a ye bɔ ka taa madina ala kɛra bɔla n'a terikɛ abubakar ye radiyallahu ta'ala anhu o taara se kuru dɔ ma kuru min bɛ maka kɔnɔ yen a b'a fɔ garu sawr o donna kuru wo kɔnɔ ka wuru to o dun ka prix ba dɔ le bila ko ni mɔgɔ min nana ala kɛra ɲɛnama ye walima su ye o bɛ ɲɔgɔnmɛ 100 d'i ma o le y'i sara ye donc bɛɛ wulila dugu kɔnɔ bɛ ala kɛra ɲinina sallallahu alaihi wasallam fo o taara se ala kɛra bɛ kuru wo min kɔnɔ o taara se kuru wo da la abaka siranna a ko rasul n'o do ko duguma yɔrɔ filɛ dɔrɔn o bɛna an ye dɛ a ko ya ababak ma zannuka bisnina allahu salisuma ko abubakar i bɛ mun de jɔrɔ la mɔgɔ fila ala y'o sabanan ye mun de bɛ yen tuguni allahu akbar kafuru lɔnni b'a dɛ dugu lɔnni b'a d'a ma a tigi ma tigɛ ala la amaden silamɛw
ala kodi in lam tansuru faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibi la tahzan illa Allah ma'ana fa anzala Allahu sakinata alayhi wa ajadahu bi junudin lam taruha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allahi al-ulya wallahu azizun hakim. Ala ka foko ala ka deme subhanahu wa ta'ala aka jigi soma ala ka ala ko ala luma deme ala ka deme donc ala to la ka masala ka furu maseka yi o le jigi soma jugu o fili koro atola don yo bulele ka malaki tan ka boma jigi soma lo boke adama dina kambe tan ala mo kala iman islam aflana Musa alayhi salam ala ka Musa ci kana Firawna Musa na ala kuma fo Firawna yana Firawna ma songa to Musa ko alayhi salam donc ala na yamara di Musa ma ko ya jama kulu takabo misra kono Musa ka jama kulu takabo o bola mi ke o tara se sira la o tara baji soro nyefe Firawna fana bola o kofe naka jamai ko bino be halaki babo nyefe jugubo kofe tagarote o jigitigela oko ala ko qur'an kono di falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayhadin malen salam leli manya dan jugubo kofe babe nyefe tagarote mo jigitigela oko musa obina samade obina halaki obina ntachien ako kella ko teke inna ma'i rabbi sayhadin ko ala beni ala bina siradima abina ngide ala ka gido me ala magide jigi semelo ko ke musa yi ala ka yamaro jama kay babbo aka babbo bacila musa naka mo bete mena frana mo halakila mulo ko ke kay jigi semelo ala kan subhanahu wa ta'ala famiya ka dama ala mo kalan asabana mbadin islamu nuh alayhi salam ala ka ci ala le krafola ala ka mizgana ka jamaoma aka san keme kononton ani san biloru ake abo wula ka talama me mo daman lo tugula ko nuna la mo la siga fo nyana ako in kana kabru alaykum makami wa tazkiri bi ayati llah fa ala tawakkaltu fa ajmiu amrakum wa shurakaakum summa la yakun amrukum alaykum ghumma summa qudu ila fala tunzurun akunga mo na ya soro nesigli achema walma na ya soro nebe ala ko fom kala yo nolo ba torola ne kan jigi sama ala leka aye fara aka associé bela jenika aye fen kala mi ka dai ne jigi ba alaka nu ko ka ha mo nyana o ye tawakkul dan le o ye illa la ala o dan lo boy ma islam don nabi yo tumeteli afana bo chola ibrahim ka kisama dogan shima ibrahim aka kafru ka jo karkari o ka sarake mu ka ta do tasma kono tema ka jigi soma alaka alako tasma kuni bardan wa salama ala ibrahim tasma saka ibrahim jeni sabi adgitu soma alaka mal islamu yusuf alayhi salam abalman ka flu kolon kono aka jigi soma alaka bo kolon kono yusuf adola ka sula muso ka alanya adola ka sula aka jigi soma alaka bo ka so kono fukana ke mo bay ka ke masake ala loko ke parce que aka jigi soma alaka mal islamu donc mal islamu an kan jigi soma alaka an ka la an kan ka ko dalama kuma na gbela chuchu an to ala bolo silamata ke simflaye na gbana ibi ta fin wore fe na sumna ibi ala fe na gbana ibi ta fe o te silama berebere ni ka kida lati deme iya ku dalama amana gbela chuchu ala be bonadi futa lakin ala ka sallallahu alaihi wasallam tellement que atma digitum ala la fato la mutawakkil ala doko anye exempta ala ka yanka modelier anga jogota mo fo la ka sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دون أيا كان كموديلي أيا جي سما على الله أيا كوكو دي ألاما أنتو ألاكو نالكا كوبلا يرومنا أبلا يروبوي نالكا لورونا لوروبوي أين سو ألاما أيا كو دي ألاما نانكو كي أنكو نبيجال دين أنكو نجابي لا حركة فميكا دام ألامو كلاين كانكا دومنا ألامو كلاين أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. ما بعد. La louange tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et nous lui demandons aide, guidance et pardon. Celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah, unique et sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, qu'Allah procure le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons, et surtout ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à l'un que nous sommes parmi ceux-là. La plus véridique des paroles est le livre d'Allah. La meilleure voie est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés en matière de religion, car toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Fidèles serviteurs d'Allah, je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, à la crainte d'Allah, l'exalter. Celui qui craint Allah, Allah le suffit. Celui qui se confie à Allah, Allah le protège. Chers frères et sœurs, notre sermon de ce jour porte sur la confiance en Allah, à tawakkul. La confiance en Allah est le caractère principal d'un vrai croyant. C'est d'ailleurs un ordre d'Allah à l'endroit de tous ses prophètes et messagers alayhimus salam. At-tawakkul consiste à faire confiance en Allah dans tous les aspects de notre vie. C'est également le fait d'être sûr du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui confier toutes nos préoccupations. C'est un synonyme de forte foi de notre part. C'est la croyance ferme. Certes, il ne faut pas oublier que seul Allah donne ou prive, que tout dépend de sa volonté. Allah dit dans le Saint-Coran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Surat 3, Surat Al-Imran, verset 159. Ainsi, nous nous interrogeons en ces termes. Comment avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse à cette interrogation est plurielle et à la portée du musulman. Nous citerons ici quelques éléments de réponse dont l'observance conduit sûrement le croyant à cultiver et pratiquer dans son quotidien la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous avons le fait de s'abstenir des péchés. Les péchés contrarient la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut emprunter le chemin juste afin qu'Allah renforce notre sens de tawakkul. En effet, le péché éloigne le serviteur d'Allah, car il en vient à perdre son sentiment de faiblesse envers son Créateur. Il ne ressent plus le besoin d'Allah dans sa vie et oublie la recommandation d'Allah où il dit فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allah dit, pardonne-les donc et place ta confiance en Allah
et Allah suffit comme protecteur. Surat Nisa, Surat 4, verset 81. Deuxièmement, il y a le fait d'accepter le destin d'Allah. Accepter le destin, c'est croire profondément à la justice d'Allah. Lorsque nous le faisons, tout en restant persuadés que tout est sous son contrôle, nous parvenons à obtenir un tawakkul soit partiel ou total en Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le degré de confiance envers le Tout-Puissant dépendra aussi de notre foi et de notre état d'esprit. Il dit dans le Saint-Coran, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Surat Tauba, Surat 9, verset 51. Troisièmement, il faut faire de son mieux dans notre quête totale de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas, il ne faut pas confondre la confiance absolue avec la passivité. Placer sa confiance en Allah implique un engagement de la part du musulman, c'est-à-dire qu'il est amené à accomplir ses responsabilités, qu'il s'agisse des tâches quotidiennes, des engagements personnels ou religieux, ou encore des activités professionnelles. Nous sommes tous censés placer notre confiance en Allah. Cela ne suffit pas qu'il ne faille plus rien faire ensuite. Au contraire, il faut veiller à accomplir proprement ses tâches tout en gardant confiance en celui qui ne meurt jamais. Allah nous assistera, il nous aidera à surmonter les épreuves difficiles. Soyez-en sûrs. Allah Azza wa Jalla dit, ô les croyants, Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatin wa firu jamia. Ô les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Surat Nisa, Surat 4, verset 71. Il dit encore, Faiza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah dit, puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Suratul Jum'ah, Surat 62, verset 10. De la même manière, il ne faut pas croire que le succès est dû aux circonstances et aux personnes qui nous entourent ou encore à nos efforts personnels. Il convient toujours nous rappeler que c'est Allah qui nous crée des occasions à saisir pour réussir. La confiance en Allah et les facteurs de réussite sont alors étroitement liés et ne se contrarient point. Dans ce sens, selon Ibn Mas'ud, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est touché par le besoin et qui s'adresse aux gens pour en sortir ne voit pas la satisfaction de son besoin. Mais s'il s'adresse à Allah, Allah ne tarde pas à lui octroyer une subsistance prochaine ou à venir. Hadith rapporté par l'imam At-Tirmizi. Cela pour nous montrer à quel point le fait de placer sa confiance en Allah est essentiel et primordial pour le croyant. Citons ici le cas exemplaire de Maryam alayhi salam. Lorsqu'Allah a voulu lui apporter de la nourriture suite à son accouchement, il l'orienta par la bonne façon de faire, à savoir celle de commencer par fournir un effort afin d'obtenir l'aide d'Allah. Allah dit, Wahuzzi ilayki bijizi nakhla, tout ça qui est alayki rutaban janiya. Secoue vers toi le tronc de palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Surat Maryam, Surat 19, verset 25. Maryam alayhi salam plaçait son tawakkul en Allah, mais elle a quand même dû fournir un effort pour profiter du don d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette histoire, Allah nous montre clairement qu'il est important pour le musulman de ne pas rester inactif. Ainsi, placer sa confiance en Allah et agir en conséquence sont des choses liées, voire même inséparables. Quatrièmement, il convient de connaître les mérites liés au fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.
La ferme confiance en Allah renferme des mérites dont la connaissance sont nécessaires au renforcement de notre quête de tawakkul. S'en remettre à Allah nous donne droit à son rida, c'est-à-dire à sa satisfaction, ainsi qu'à son amour. Allah dit wa shawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Il dit consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Surat Al-Imran, surat 3, verset 159. S'en remettre à Allah nous donne droit au profit de la promesse faite par Allah. Allah les exaltés dit, et quant à ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'état dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Surat An-Kabuz, surat 29, verset 58-59. S'en remettre en Allah, tout en accomplissant des efforts, nous soulage, nous facilite la vie, mais aussi nous améliore notre situation financière. À ce propos, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, law annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yuzaqu at-tayr takhudhu khimasan wa ta'udu bipana. Si vous vous en remettiez à Allah, comme il convient dans se remettre à lui, il vous apportera votre subsistance, comme il apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid, le ventre creux, pour y rentrer le soir, le ventre plein. Hadith rapporté par Imam At-Tirmidhi. Le sens de s'en remettre à Allah dans cet hadith renvoie au fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les exemples réalistes tirés de la vie des prophètes et messagers d'Allah alayhi salam sont des preuves pratiques qui témoignent des privilèges d'Allah à l'endroit de celui ou celle qui place sa confiance en lui. À titre d'exemple, pendant l'Hijr, le voyage de la Mecque à Médine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci s'est remis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au prophète, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Alors le prophète a dit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seuls, qu'Allah les accompagnait. Le prophète était confiant et rassuré, car il avait placé son entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les exaltés nous en parle à travers le Saint-Coran. Il dit, Illa tansuru faqad nasarahullah, iz akhrajahu allazina kafaru thani ithnain, iz huma fil ghar, iz yaqulu li sahibi la tahzan. Il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah lui a certes porté secours. Lorsque les mécréants l'ont fait sortir, il était le deuxième de deux. Lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. De même, le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'était retrouvé dans une situation difficile et que la peur avait emprisonné ses compagnons, il garda confiance en Allah. Il n'avait pas été inondé par le monde doute et était certain qu'Allah allait les sauver. Allah rapporte cette situation dans le Saint-Coran. Allah dit, فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Allah dit au lever du soleil, il les poursuivait. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa disent, nous allons être rejoints. Moussa dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Surat Shuara, surat 26, versets 60 à 62. Également, le prophète Nuh alayhi salam, lorsque son peuple ne crut pas en lui, il plaça toute son confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Watlu alayhi naba'anu, izkara al-kawmi ya kawmi, in kana kabra alaykum maqami wa tazkiri bi aratillah, fa'ala tawakkaltu fa'ajmiu amrakum wa shurakaakum, thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, summa qdu ilayya wa la tunzirun. Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop,
alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Surat Yunus, surat 10, verset 71. Les exemples dans le récit des prophètes Youssouf et Ibrahim en sont des preuves probantes de tawakkul. Pour terminer, il convient de retenir que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est le critère qui conditionne la solidité de la foi en Allah. C'est par reconnaissance de la mise en pratique de ces critères fondamentaux de la foi en Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut appelé al-Mutawakkil. Il était connu pour sa grande patience, sa confiance absolue en son Seigneur et son acceptation du destin d'Allah. Allah les a dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Azab, surat 33, verset 21. Nous devrions donc apprendre à suivre l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pratiquer tawakkul dans toutes nos préoccupations. La confiance en Allah s'avère le secret qui consolide notre force et qui nous aide à accepter avec foi le destin d'Allah. C'est ce qui nous aide également à surmonter les épreuves et à ressentir la joie du succès et de la patience. Qu'Allah fasse de nous des croyants pieux, vertueux et sincères, des pratiquants avérés de la confiance en Allah, en tout moment, en toutes circonstances et en tout lieu, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte face à Allah, que nous soyons parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi faqala qawlan kariman Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid warda Allahumma lil khulafa'ir rashidin ala a'immatil mahdiyyin أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحابة الكرام وأنا معهم برحمتك يا الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وانصرهم في كل مكان. اللهم بالكفر أعداء اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. والله يرزق من يشاء بغير حساب